Welcome my dear students, welcome my dear little scientist. Myself Adikanda Sahu, केन्द्रापड़ा जिला शिक्षा संयोग कार्यक्रम को मु समस्त को स्वागत करुच्ची एवं जो शिक्षक बंधु मैंने आप्राण चेष्टा करी तुम पाखरे पाठ्यक्रम को पहुँचाऊँच तुम्हें घरे अच्छ से प्रणाम जनाऊँगी। पिला माने स्टे होम स्टे सेफ। एबे आम आलोचना करिबा पुरुष जनन तंत्र बा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बा पुरुष जनन तंत्र क्या नहीं गढ़ाई ना ए पेयर ऑफ स्क्रोटाल सैक बा हले शुक्रमुणी ए पेयर ऑफ टेस्टिज बा हले बा दुईटी शुक्राशय ए पेयर ऑफ भास्ट डिफरेंस बा हले शुक्रवाही नली सिस्टन बा पेनिस एवं मूत्र मार्ग ये सब पार्ट को नहीं गढ़ाई। प्रथम आम शुक्रमुणी विषय आलोचना करवा बा स्क्रोटाल सैक विषय आलोचना करवा। पिले हले स्क्रोटाल सैक ए पेयर ऑफ स्क्रोटाल सैक प्रत्येक पुरुष मानकर अच्छी। यह दुई जंग मझिरे झुली थाए शरीर बाहर थाए। ए शुक्रमुणीर तापमात्रा आम शरीर तापमात्रा थारू 2 डिग्री सेल्सियस कम थाए। कहीं ना शुक्रमुणी भितर शुक्राशय रुहे एवं शुक्राशय जो शुक्राणु उत्पन्न हुए ए टेम्परेचर ताप आवश्यक होता है। अर्थात शरीर तापमात्रा ठारू 2 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर शुक्रमुणी भितर थाए। आम बॉडी टेम्परेचर पाखापाखि 37 डिग्री सेल्सियस। तेणु शुक्रमुणीर तापमात्रा आम 35 डिग्री सेल्सियस बोली कहवा। सबु स्तनपायी श्रेणीर प्राणी प्रत्येक मामाल्स कर एभली शुक्रमुणीर तापमात्रा एभली कम थाए एवं शरीर बाहर झुली रही थाए। किंतु पिले व्हाले बा तिमी एलिफेंट बा हाथी प्लाटिपस एमानकर किंतु पिले शुक्रमुणी शरीर अभ्यंतर रे थाए। ओके पिला माने आमे टेस्टिज बा शुक्राशय विषय आलोचना करवा। यह सबुठार इम्पोर्टाट पार्ट बा गुरुत्वपूर्ण अंश मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रो। ए टेस्टिज बा शुक्राशय शुक्रमुणी भितर थाए। दुईटी शुक्रमुणी दुईटी शुक्राशय रही थाए। यह निदा गोलाकार पिंड अटे एवं यार लंब पाखापाखि 4 ରୁ 5 सेंटीमीटर ओजन पाखापाखि 10 ରୁ 15 ग्राम होता है। आरी भितरु बा शुक्राशय भितरु शुक्राणु तैयारी हुए। जदि मु टेस्टिज बा शुक्राशय को डिसेक्शन करी ताहेले मु कौन देखिबी मैं प्रथमे लंब भाव छेदन करुच्ची लंगिट्यूडिनली सेक्शन नौ लंब की काटि नेले कौन देखा तुम्हें चित्र को लक्ष्य कर। ये जो चित्र तुम्हें लक्ष्य कर जे प्रत्येक टेस्टिज बा प्रत्येक शुक्राशय अनेक गुड़े कंपार्टमेंट बा कोठरी रे विभक्त होती एवं ये प्रत्येक कोठरी को आम टेस्टिकुलर लोबुल्स बोली कही था। पिले टिके अधिक कथा मु तुमको कहूँ जहाँफल तुम्हें परिष्कार भाव में आपको बुझीपर। ये जो टेस्टिकुलर लोबुल्स तुम्हें देखुच बा कंपार्टमेंट देखुच पाखापाखि 200 ରୁ 250 कंपार्टमेंट आम देखा पाऊ एवं प्रत्येक कोठरी बा कंपार्टमेंट भितर अनेक गुड़े सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बा बहु शुक्रजन नलिका आम देखा पाई था। ये बहु शुक्रजन नलिका बा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स भितर रही थाए जनन कोश। ये जनन कोश गुड़िक विभाजित होई स्पर्माटोजेनेसिस बा शुक्राणु जनन उपाय शुक्राणु उत्पन्न करिथांती। तो पिले ए होची तार लंगिट्यूडिनली सेक्शन। ये जो टेस्टिकुलर लोबुल्स सब देखुछ एथिरे थिबा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स गुड़िक बा बहुमूत्रजन नलिका गुड़िक परस्पर जोड़ी होई रिटेड टेस्टिज गठन करिसेंती एवं पुणी रिटेड टेस्टिज जोड़ी होई भास एफरेंटिया गठन करिसेंती। भास एफरेंटिया पुणी गोटे लंबा नली सहित कनेक्शन होईछि जहाको आमे एपिडाइडाइमिस बोली कहि था एवं एपिडाइडाइमिस भितरु भास डिफरेंस बा शुक्रवाही नली उत्पन्न होईछि। एते कथा तुम बहिरे लेखा नहीं। तुम बहिरे लेखा है शुक्रमुणी भितर 2टी शुक्राशय थाए। यह निदा गोलाकार पिंड अटे एवं यही शुक्राशय भितर अनेक गुड़िए बहु शुक्रजन नलिका रही जो माने शुक्राणु उत्पन्न करिवारे सहायक होइथांती।
ଏହି ଶୁକ୍ରାଣୁ ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଶୁକ୍ରବାହୀ ନଳୀ ଦେଇ ଏହା ଶିଶ୍ନ ଦେଇ ପଦାକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଶୁକ୍ରାଶୟର ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ସେକ୍ସନ୍ ନେବି, ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଛେଦ ନେବି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ସ ରହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟିସ୍। ବା ମୁଁ ଯଦି ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଛେଦ ଶୁକ୍ରାଶୟର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଛେଦ ନିଏ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ସ ଦେଖୁଛି। ଏହି ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ସ ବା ବହୁ ଶୁକ୍ରଜନ ନଳିକା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜନନ କୋଷ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଣୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନଳିକାର ଭିତରେ ଦେଖ ପିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସେଲ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସେଲ୍ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଟୋଲି ସେଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏମାନେ ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, ଶୁକ୍ରାଣୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ସେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଡ଼ିଂ କୋଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ଲେଡ଼ିଂ କୋଷରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ହର୍ମୋନ୍ ବାହାରିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଶୁକ୍ରାଶୟରୁ ଶୁକ୍ରବାହୀ ନଳୀ ବା ଭାସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାରିଥାଏ। ଶୁକ୍ରାଶୟ ତ ବାହାରିଥାଏ, ତେଣୁ ଶୁକ୍ରବାହୀ ନଳୀ ଶୁକ୍ରାଶୟରୁ ବାହାରି ଶରୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଯାଇ ୟୁରେଥ୍ରା ବା ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ପରିସ୍ରା ଗୋଟିଏ ପଥ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ବା ୟୁରେଥ୍ରା ବୋଲି କହିଥାଉ। ହେଲେ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଯାହାକି ପେନିସ୍ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପେନିସ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏକ ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ ବା ଶିଶ୍ନର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏକ ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ। ସେହି ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଉଭୟ ସିମେନ୍ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ପିଲେ ପରିସ୍ରା ଶିଶ୍ନ ଦେଇ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଶିଶ୍ନ ଦେଇ ଏହି ଶୁକ୍ରରସ ପଦାକୁ ବାହାରିଥାଏ। ପିଲେ ମୂତ୍ରମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମ ବହି କ'ଣ ଲେଖିଛି ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଉଭୟ ଶୁକ୍ରରସ ବା ସିମେନ୍ ଓ ପରିସ୍ରା ବା ମୂତ୍ରମାର୍ଗ ଦେଇ ଶିଶ୍ନର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିବା ରନ୍ଧ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏ ହେଉଛି ମେଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି। ଟିକିଏ ଅଧିକ କଥା କହିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମ ବହିରେ ଟିକେ ସର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଧିକ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ବହିଟିରୁ ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେସନ୍ଟିକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଥିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ମୋ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9937413929 ଏ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିପାରିବ। ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।